जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज भिडियो रे आपण माने देखिबे गुरुवार शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई एवं द्वितीय श्रेणी पई लेसन प्लान। आशा करूची भिडियोटी निश्चय भाव में आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। तेणु दयाकरी भिडियोटी को मोर शिक्षक भाई भौणी मानक शेयर करिवे, मतामत कमेंट माध्यम रे देबे। चलंतु आरंभ करिबा आज लेसन प्लान जहाँकि रही शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान। प्रथम पीरियड रे आमे शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं करिबा गोल बैठक सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4 C 4.1 एक परिवार बा संप्रदायर व्यक्ति भाव में निजको चिन्हिबा आरंभ करिवे। शिक्षण फलाफल रे व्यक्तिगत परिचय सूचना जेपरिक मामू घर सदस्यों तथ्य प्रदान करिवे। शिक्षण कार्य रे मामू घर सदस्यों परिचय सह सेमाने केउ केउ काम करती कहबाकू सूचना देबे। द्वितीय पीरियड रे शिशु बाटिका 3 पई मुक्त खेल करिबा शारीरिक विकास अछि विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG1 C 1.2 मौलिक स्वजत्न और स्वच्छता अभ्यास करिवे। शिक्षण फलाफल निज जिनिस पत्र जेपरिक पानिया ब्रश इत्यादि जत्नर सह रखिबे। शिक्षण कार्य रे निजर स्वच्छता रक्षा किपरि करंती पिला माने अभिनय करी कहिबे ओ तत् संपर्कित जिनिसर जत्न नेबा पई शिक्षयित्री बुझाइबे। शिक्षण सामग्री रहिछि पानिया ब्रश। प्रथम श्रेणीर द्वितीय पीरियड रही आम वीक 6 सप्ताह 6 दिवस 2 कार्य करिबा। विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 79 पृष्ठार यह रही आलू खेल। विकास दिग अच्छे शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 HW 3.4 CG3 C 3.2 विभिन्न शारीरिक कार्यकलाप संतुलन प्रदर्शन करिवे। शिक्षण फलाफल रे निर्देश अनुसार कार्य करिवे। शिक्षण कार्य रे हाथ पापुली रे आलू धरी चलिए। प्रथमे पहुँचिले जितिबे और आलू तले पड़िले प्रथम स्थान खेल आरंभ करिवे। बॉल बैट आदि चित्र करी रंग देबे। यह हेउछि हमर शिक्षण कार्य। शिक्षण सामग्री रही बॉल बैटर चित्र और आलू। तृतीय पीरियड शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं करिबा भाषा और साक्षरता मांकड़ सांगरे बजार जिबा। या विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 146 रु पाइबे। भाषागत विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 ECL 3.5 P CG9 C 9.1 सरल गीत कविता शुणिबे प्रशंसा करिवे। शिक्षण फलाफल चित्रर वस्तु को मनोयोग सह देखि से विषय रे कहिबे। शिक्षण कार्य रे पिलांकु यू आकार रे ठिया कराई गीत अभिनय सह गाइबी। पिलांकु अनुकरण करी गाइबाकू कहिबी। सरल प्रश्न पचारिबी। गीत चार्ट और हाटर चित्र अच्छी शिक्षण सामग्री। चतुर्थ पीरियड उभय शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं करिबा संख्या और परिवेश ज्ञान। विकास दिग बौद्धिक विकास रही पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 IL 3.4 CG7 C 7.1 विभिन्न वर्गर वस्तु और सेमानक मध्यरे थिबा संपर्क निरीक्षण करिवे। शिक्षण फलाफल रे वस्तुगुड़िक वर्णना करने को स्थानित शब्दर व्यवहार और आकृति रंग आकार आधार रे तुलना करिवे। शिक्षण कार्य रे गीत गाई भीतर कहिले गार भीतर को एवं बाहर कहिले पिला माने गार बाहर को जीवे। गीतटी रही एहीपरि डाकिबी जेबे तुमको मुही गार भीतर को आसीब धाई कहीदेले मुही जाओ रे एबे गार बाहर को जीवरे तेबे। देखो मो पार्श्व गोटे गोल करछि बाहर पिला माने रहिथिबे जेतबेला आमे भीतर को कथा कहजिबो सेतेबेले से गोल भीतर को पिला माने आसीबे एवं जाओ कहिले पिला माने गोल भीतर जो थिबे बाहर को जिबे। बाहर थिबा वस्तु रे ठीक चिन्ह देबे। विद्या प्रवेशर कार्य फर्द 31 पृष्ठा 31-32 कार्य को करेबा। गीत चार्ट सह कार्य फर्द अच्छी शिक्षण सामग्री। पंचम पीरियड उभय शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं विषय प्रसंग कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य। विकास दिग कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG12 C 12.1 विभिन्न सामग्री सह खेली कलाकृति तैयारी करिवे। शिक्षण फलाफल विभिन्न कला सामग्रीर व्यवहार समय कला कौशलर अन्वेषण करिवे। शिक्षण कार्य रे विभिन्न आकृति करी रंग देबाकू कहिबी। पिला माने निज मन हिसाब रे आकृति करिवे एवं रंग देबे। नचेत आपण माने कलापटारे एपरि गोल आयतचित्र वर्गचित्र करदेबे। पिला मानकू कहिबे एपरि भाबरे करिवे ओ रंग देबे। ड्राइंग सीट रंग अछि शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई षष्ठ पीरियड रही घर बाहर खेल विद्याकालीन कार्य। शारीरिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG3 C 3.3 निज हाथ आंगुड़ी द्वारा कार्य करने समय सठिकता नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल रे विभिन्न कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशीर समन्वित चलन को व्यवहार करेंगे।
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ବସ୍ତୁକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ରଖିବାକୁ କହିବେ ପିଲାମାନେ ସେହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁଟିକୁ ରଖିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଇବେ। ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା, କୁନାକୁନି, କବିତା ପୋଷ୍ଟର। ଏହା ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଇବା ଯେହେତୁ ଆମର କବିତା ପୋଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG9 C9.1 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ସରଳ ଗୀତ ଓ କବିତା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁନାକୁନି କବିତାକୁ ସ୍ୱର, ଲୟ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ଗାଇ ଶୁଣାଇବେ ଓ ପିଲାମାନେ ଗାଇ ଶୁଣାଇବେ। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି କବିତା ପୋଷ୍ଟର, କୁନାକୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା, ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ଅଛି ପାଠ 32 ପୃଷ୍ଠା 32ର କାର୍ଯ୍ୟଫଳ। ବିକାଶର ଦିଗ ସେହି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG11 C11.1 ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ମାତ୍ରା ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖିବେ, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ, ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫଳ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଆମର ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG9 C9.3 ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ଚିତ୍ର ପଠନ କରି ଲେଖିବେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶବ୍ଦର ନାମ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 5-6 ନମ୍ବର ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 45-46ରେ ରହିଛି ତାହା କରାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 5 ସାନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG8 C8.5.3 ଦଶାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ପାଇବେ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ବିଲେଇ ଏବଂ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ମୂଷାର ମୁହଁ କରିବେ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସର 1 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 40ରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ପୂରଣ କରାଇବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସେମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ସାନ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟୋକେଇରୁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବେ, କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହା ପୃଷ୍ଠା 47ରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ପରିବେଶ ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG7 C7.3 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୁଏ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 10 ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 48 କରାଇବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରାଇବା। ବିକାଶର ଦିଗ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG3 C3.3 ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।